warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para sepuh kumpulan Malum Repuh sekitar Kuda Mujaki, mobil khusus Kiai Haji Ahmad Muqtada, seluruh jamaah kumpulan sekitar Kuda Mujaki. Ngereng-ngereng sareng sebelum ngaji kita niat nawaina ta'alluma lillahi kalimatillah kuda sampai dengan seluruhnya dari tahun niat ta'allum, niat belajar, niat ngaji hanya semata-mata lillahi kalimatillah, untuk semata-mata meninggikan syiar-syiar agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Kak Dinto kelanjutan dari minggu siada sampai disampaikan sareng beliau Kiai Ahmad Muqtada tentang peristiwa Isra. Samangken Kak Dinto peristiwa Mi'raj, referensi kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wal Mi'raj khairil bariyah, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Para Rabu tentulah lebih banyak langsung diterjemah ki manabi cuma dikit mungkin tilah hadis tentulah pasti baca sebagai takziman terhadap kebenaran Nabi. Manabi baca setuju Kak Dinto yakin abid tebakan mah cukup adukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah didatangkan bil Mi'raj. Rasulullah didatangkan Mi'raj. Napa Mi'raj? As-sulamur rabbaniyyu. Mi'raj Kak Dinto tangga robbani. Ante. Pada tangga kenikah. Napa tujuanna alladzi kana alaihil uruj, supaya beliau bisa naik. Apa sebab engki uruj beliau naikna beliau Rasulullah tadi tak kalah berburuk, tapi ngakui Mi'raj atau bersulam atau tangga panikah. Cuma dalam sebagian riwayat beliau Rasulullah Japon tetap berlanjut menaiki buruk sampai beliau naik dekat dunia atau as-sama dekat langit. Cuma semasyhur beliau tetap naik dengan menggunakan Mi'raj. Kemudian beliau ada Rasulullah hadis nikah pada sahih Muslim nih. Kami berdua kemudian dinaikkan menuju sama'id dunya, menuju langit dunia. Kemudian malaikat Jibril nyoon minta supaya labeng langit buka fastaftaha Jibrilu babas sama. Kemudian dikatakan pada suara pasera nikah. Malaikat Jibril jawab, kula Jibril. Pasera saperumdian Muhammad. Jeria laongkong kuyutus. Ya pun sesuara gila. Engki jangan Jibril. Ada bubas, marhaban wa ahlan. Selamat datang. Sebaik-baik kedatangan, muka-muka Allah selalu menghidupkan beliau Nabi Muhammad menjadi saudara yang solih dan menjadi khalifah di antara teguna kenikah. Kemudian dibukalah bagi beliau berdua pintu langit. Selama beliau Kak Dinto melewati pintu kenikah, ternyata beliau berdua melihat faizan fiha Adamu alaihissalam. Di langit nikah beliau berdua ternyata badan Nabi Adam. Siapakah Nabi Adam?
Abul Bashar, situng beliau adalah bapak manusia. Dipancinkan kau yakin manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, bapak kita adalah Nabi Adam. Tidak terpengaruh dengan teori-teori orang Eropa. Tadi napa rupanya Nabi Adam ketika yolati sareng Rasulullah sareng Jibril yang kita itu persis ketika Allah mencipta beliau Nabi Adam atas bentuk asli. Kemudian Nabi Adam dalam keadaan tempat nikah ditampakkan dengan Nabi Adam nikah ruh-ruhnya para nabi sareng katurunan Nabi Adam saya mukmin. Ketika Nabi Adam ngolati ruh-ruh para anbiya sareng katurunan mukmin, beliau Nabi Adam ada bu. Ini adalah ruh sebagus, jiwa sebagus. Ij'aluha fi illiyin. Tempatkanlah ya Allah illiyin. Napa illiyin? Ismun li'a'la makanin fil jannah. Tempat yang paling mulia sebagai surga. Atau linafil jannah. Atau memang surga tibik. Maknanya lin kan ya. Kemudian setelah ke nikah ditampakkan dengan Nabi Adam ruh-ruhnya keturunan Nabi Adam saya kafir. Nabi Adam mengucap ruh ini kacuba, jiwa ini kacuba, jadikan mereka semua si jin. Napa si jin? Wa huwa ismun li asfal jahannam. Kenangan paling rek-rek bebe neraka jahannam. Beliau kemudian melihat dekat arah kanan beliau, melihat dekat aswidatan, dekat sekelompok ruh-ruh banyak gak dinto. Bada cukan baban, saya keluar cukan bada pintu keluar dari pintu kenikah bau sebebus. Di beliau ketika alengak ke kanan, kumpulan ruh orang-orang banyak bada labang saya mengeluarkan room, bau seroom, aroma sebebus. Beliau menoleh ke arah kiri. Beliau melihat kumpulan ruh-ruh, kemudian berdecukan labang. Saya keluar dari labang kenika, rihun khabisatun, bau-bau sebusuk. Ketika beliau memandang ke arah kanan, berupa ruh-ruh sepekus ban labengnya, aroma room, dohika wastabasyara. Beliau tertawa kecil sareng bunga. Ketika beliau melihat ke arah kiri, hazina wabaka, beliau susah, nangis. Katina apa sampun kak dintoh? Wasallama alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, farada alaihi salam, faqala marhaban bi sholih wan nabi sholih. Nabi ngolok salam dekat Nabi Adam, balis sareng Nabi Adam. Nabi Adam pas ada bu, marhaban bi sholih, selamat datang wahai anak yang soleh, tor Nabi sesoleh. Ngina buat budak malaikat Jibril. Man hada ya Jibril, pasera nikah wahai malaikat Jibril. Jibril jawab, hada abuka Adam. Nikah kanjing Nabi, bapak nampian Nabi Adam. Sedangkan kerua kumpulan orang-orang se bade sebelah kanan nah, tadi itu ahli surga. Se bade sebelah kajera ahli neraka. Mana bingolati ke sebelah kanan beliau tersenyum sareng senang. Mana bingolati di sebelah kiri beliau nangis sareng sosa. Nah, labeng sebede sebelah kanan kalau labeng surga, labeng sebede sebelah kiri kalau labeng neraka. Dari ke dia umat tembian bakal masuk neraka, bukan bakal masuk surga. Kon lestare. Bade tambahan Zadah Syamiyu. Kemudian beliau berjalan sebentar. Ternyata beliau melihat meja makan. Lestari pongi, nikah langit nomor tung. Melanjutkan perjalanan di langit ke dia, nikah tambahan dari Imam Asy-Syami. Rasulullah ngolati meja makan. Faizan huwa bi akhwinatin. Bada meja makan. Yaktasa bada lahmun musyarrahun. Bada daging sepon terpotong-potong siap saji saya untuk ideur. Daging saya kau besar. Tapi laisa yaqrabuhu ahadun, kan sombong senyimak. Seorang pun sombong. Jika keberadaan umat kanjeng Nabi. Tiba di meja makan sudah disiapkan hidangan, daging terpotong-potong pun saya tadi saya nyemak sekali. Ternyata juga beliau ngolati dekat meja makan sebadalah lahmun qad arwaha wa antana.
bade teking-teking sebucok bucik menjijikkan. Hanya saja indahuna sun yakuluna minhu, banyak orang yang sengakan justru teking-teking sebau sebucok sepon berui. Napa tebuna kanjeng Nabi pasera kenika malaikat Jibril qala haula'i min ummatika yatrukuna al-halala wa ya'tuna al-haram. Kenika kanjeng Nabi umat tembian se tanda kase halal justru tujuan kase haram saking bucok saya itu pakai. Kini kan ada benipas ada orang kemudian nyaman gitu. Ini kan bentuk siksaan. Kemudian wafilafdin beliau Kak Dintoh dalam situng keterangan juga bertemu dengan para kumpulan orang-orang kaum sebeda atas meja makan tempat makan Kak Dintoh lahmun masywiyun bodo cukok-cukok teking-teking sepon dipanggang dibakar. Cak tanya aja dikit napa alat pangkengam yang cukok napa teking napa emang boleh saja jawab dikit kita oning orang palapanan apa guna geng nah oning boleh lagi kan tidak boleh ada tekingnya tanya ki teking napa palapanan apa pangkeng nggak apa ya pokoknya anjing Nabi melihat suatu tempat maidah tempat makan bodoh teking yang dipanggang ka'ahsani ma ru'iya minal lahmi sebagus-bagus daging pengkira badai jifun pepetang bangkai. Hanya saja banyak manusia Kak Dintoh faja'alu yuqbiluna 'alal jif. Ternyata yang didatangi adalah teking se bucok otaba bangkai otaba pepetang saya katakan nah. Oya kuluna minha oya dauna lahma. Tanda kah teking saya nyaman. Man haula ya Jibril pasera beliau mereka-mereka wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril tebuh haula'i zunnatu yuhilluna ma haramallah wa yatrukuna ma halallahu lahum. Itu adalah para pezina-pezina laki atau bini masuk sila andi sehalal andi bini halal entar ka bibini se lain bibini gani kan di laki se status halal entar ka lagi na orang gambaran nggak gini kan akan menjadi pemakan bangkai baki sila berde sehalal ki entar ka seharam mungkin muntar ka seharam pahalal dulu bini boleh orang bibini tak bisa lagi boleh tuh ada cara tanah bibini lagi dua mana lagi oleh kemudian dalam waktu sebentar beliau juga atemu dekat kaum kumpulan orang se tabuk naga dinto pada naroma as seolar sampai tangale dari luar. Napa kayak pun orang-orang gini kah? Reng-cerengan. Pasera gini malaikat Jibril, haula'i min ummatika alladzina ya'kuluna riba. Reng-oreng selako ngakan harta riba. Kemudian dalam waktu sebentar, sumamado hunaihatan. Hunaihatan ini kekodilan, waktu yang sebentar. Beliau melihat kaum sebibira kak dinto kamasya firil ibil. Bibira kak dinto padana bibira onta. Penoning bibira onta. Taoning ki. Olati di YouTube. Kira aja geli. Kemudian fatuftahu afwauhum wa yulqamuna hajran. Ebita bibira pas ecet-ceti boto orang gini. Punya orang nggak gini. Aqwamun, kumpulan orang banyak. Dalam riwayat lain, mari buka colokna pas pasoe sohrun, batu keras atau batu besar. Min jahannam. Benih batu tase lo anna. Batu dari neraka jahannam. Katina apa sampona kenika? Yakhruju min asafilihim. Sampone pasoe di atas keluar ka bubur. Oke bayangkan pian. Setelah panas masuk dari colok keluar ke bagian bebe tak bisa dibayangkan kemudian menjerit mereka dekat Allah fasami'ahum yadijuna ilallah ta'ala pasera kenika malaikat Jibril
haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Kenika umat panjenengan Kanjeng Nabi tujuan ngakan harta-harta anak yatim kala bendolim. Pare. Kemudian kejadian nomor 5, beliau berjalan sebentar ternyata ngolati reng bini banyak sekentong kalaban puting payudaranya. Koncok nasosona kurang ikebay tong kentong kita lek maksudnya. Wanisaun munakkasatin barjulihinna. Sokona nyung sang di atas. Pentang lah gampangnya. Pasera kenika malaikat Jibril haula illati yaznina wa yaqtulna auladahunna. Itulah orang-orang wanita-wanita pezina hamil anaknya pate ya, Mas. Tada lagi. Ada. Mau situng duan tada. Punya makin kejadian enggak kenika. Bajik temu tempat sampah, bajik temu sungai. Bajik temu pate ya. Muka pasal mertega pigi. Kemudian para Rabu beliau juga melewati kaum ebrik teking bucok. Di antaranya pasera kene Kanjeng Nabi haula ilhamazuna tokang giba kene Kanjeng Nabi min ummatika dari umat panjenengan allamazuna orang selako nyare neliti salana orang lain intel intel nyare salana orang lain sobung ki anjuran nyoro salana orang lain ki anjur regi kono pakon nyare salana ambek tibi sebab pagi sebekal tanya ki sareng malaikat salana ambek tibi benih salana orang lain malaikat tak kira tanya salana tatangke kita tanya ki salana gula sareng panjenengan salana ambek tibi. Polastare, kemudian beliau berdua naik ke langit kedua. Summa roja ila samai tsaniyah. Jibril nyoon supaya labang buka pasera di ka Jibril berde suara. Oleh Jibril, mungkin sareng pasera, sareng Nabi Muhammad, kenapa beliau ongkong kupon yutus engki. Katakan marhaban wa ahlan. Sami sareng sada. Ternyata ketika dibuka pintunya, beliau melihat faidan huwa bibnail khalati. Berde dua orang laki saya polong pipi pasera gak dinto maksudnya pipi negara dikit pada jam Nabi Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Ternyata yang kedua pada Nabi Isa sareng Nabi Yahya syabihun ahaduhuma bi sahibihi bi siyabihi ma wa sya'rihima kalam fina pada obukna pada. Kemudian di antara keduanya pada nafarun min qaumiha asaran ummah. Nizan wa izan Isa alaihissalam ja'dun. Ternyata japon Nabi Isa gak dinto ja'dun. Ja'dun nikah laisa bitawil bal mutawassit. Nabi Isa nikah perawakan tengkina sedang-sedang saja. Tak lanceng kata Nabi Musa japon dikit. Nabi Musa tengki. Katanya kisah apa meter ke? Lupa gula. Kada nyare dikit. Yang tahu nih enggak Quran nah. Kemudian Nabi Isa gak dinto marbuun yamilu ilal khumrah wal bayat. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sabitur roksi. Obuk naga dinto terurai. Kayak ciri-ciri Nabi Isa. Malah oning kan. Cari tanah kan kun oning Nabi Isa. Kanama kharaja minad dimas. Seolah-olah kan Nabi Isa gak dinto puru keluar dari jeding. Padahal orang puru lastareman diobuk na kora. Kemudian gini ya. Berarti kan loros ini terurai. Kanjeng Nabi ngolok salam, jawab sareng Nabi Isa sareng Nabi Yahya. Kemudian beliau aroja ila samai salisah, sobung-sobungan kan ya, sobung keterangan. Langsung ongke ke langit telok. Kati segala kejadiannya ketika labang buka lebat ternyata langit yang nomor 3 badan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bersama golongannya, bersama kaumnya. Nabi ngolok salam, jawab sareng Nabi Yusuf, marhaban bil akhi sholeh wa nabi sholeh. Kemudian Nabi didoakan dengan kebaikan oleh Nabi Yusuf. Wa idan
huwa qad uqtiya syatrul husni. Ternyata memang ya pun beliau Rasulullah ngelatih Nabi Yusuf sangat ganteng. Paringi separuh ketampanan dari setiap makhluk. Wa fi riwayatin ahsanu ma khuliqa ahsanu ma khalaqallah. Paling gendeng makhluk Allah. Bentuk saya tanya di kamar genteng sareng Kanjeng Nabi. Lain beda jawabannya. Pasaran di kamar malaikat Jibril, akhuka Yusuf, saudaramu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau naik ke langit perempat. Apang kisarang Nabi Idris, Molok salam. Jawab sareng Nabi Idris, sami jawab dengan sareng agila prosesnya. Di antaranya marhaban bi akhi sholih wa nabi sholih summa da'alu bi khairin. Kemudian beliau naik deka berdua dengan malaikat Jibril naik deka langit nomor 5. Jibril nyoon supaya labeng buka terus tanya ki, ternyata labeng 5 faidan huwa biharun alaihissalam. Apang kisareng Nabi Harun alaihissalam, taretanna Nabi Musa. Wa nisfu lihyatihi baydau wa nisfuha saudau. Nabi Harun nikah jengguk nasaparo pote saparo celang. Nampak kan pernayan sareng Nabi Musa. Di Nabi Harun jengguk nasaparo pote saparo celang. Badai kaum mepeng kira biasa lagi sarang kaum lagi mirip sarang gelak. Kemudian Nabi ngolok salam ibales itu aki kalaban bagus. Pasera nika malaikat Jibril gak dintoh Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Kemudian beliau Rasulullah sareng malaikat Jibril naik ke langit nomor 6. Nyon labeng buka dialog nggak gelap. Pasera nika belum malaikat Jibril. Terus ternyata di langit yang ke-6 Rasulullah gak dintoh faja'ala yamurru bin nabiyyi wan nabiyyina ma'ahum ar-rahtun. Ketika Rasulullah nikah berkelanjangan nikah sebab saya jumpai di Nabi Musa. Nabi Musa nikah semacam iri karena terlalu pede. Beliau nyangka, manusia nyangka ya ondeki. Engkau orang Nabi terhebat. Ternyata pada anak kemarin sore mak lebih hebat. Lalang agak nikah. Beliau Rasulullah ketika langit 6 melihat dekat Nabi sarang banyak Nabi sarang pengikut banyak. Bukan para Nabi dan para Nabi ma'ahum al-qaubu. Nomor tung kak dinto arrohtu para Nabi. Beliau ngolati para Nabi asarang kauma keng pengikut saya lati pertama. Pengikut ni ka cuma arrohtu nika madunal asyrah. Pengikut cuma jumlah sekitar telok kasang ngoreng. Yolati sareng Kanjeng Nabi. Tiba de para nabi ki banyak nih. Saya pengikut kaum cuma jumlah antara telok sareng kasang. Berarti ontong kumulan merempun ya. Sana panggotana lekoran ki. Indak ora, ya cek indak ora. Tekak pon asla katondu, asla wayan dia kaje tak nama. Kemudian wan nabiyyin ma'hum qalmu. Banyak ngolati nabi saya kaum mani banyak. Beda juga. Wan nabiyyin laisa ma'hum ahadun. Rasulullah juga ngolati para nabi saya tak andik pengikut sama sekali. Andik pengikut. Kemudian Kanjeng Nabi summa marra bi sawadin azimin saddalufu. Rasulullah kemudian berjalan ngolati sawadin azim. Banyak orang-orang ini kan sampai seolah-olah menutupi ufuk. Nutupi cakrawala dari banyak orang. Sera kompolan nikah malaikat Jibril banyak orang ini mah banyak basera. Dikatakan dijawab Musa wa qaumuhu. Ya, anika umat nikah Nabi Musa qaumah banyak. Walakin irfa' ra'saka. Tapi jawaban malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, tolong angkat serana panjenengan. Rasulullah angkat kepala ajunan ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ngolati banyak kumpulan orang-orang menutup segala ufuk cakrawala. Dari timur, dari borok pun segala sisi ditutup kalaupun orang banyak. Pasera gini Kanjeng, pasera gini malaikat Jibril. Jera umat panjenengan Rasulullah kenika haula ummatuka.
itulah umatmu ya Rasulullah. Ternyata lebih banyak oleh, sampai-sampai sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Di antara hadis masyhur sahih 70.000 kak dinto umat kanjeng Nabi dikit bakal masuk surga tanpa hisab. Amal ada bitong. Berarti mun petong molo ibu orang kejam tanpa masa sekejam malolo tanpa hisab. Ya benar ulama terusan hadis dari petong puluh ibu orang satu persatu bisa nace bisa beri syafaat deh kah petong puluh ibu boleh. Salah petong puluh ibu masuk surga tanpa hisab. Kalau situng orang dari petong puluh ibu bisa beri syafaat boleh. Ngacep boleh, dek ka petong puluh ibu orang. Salah situng nyaman apa? Andi guru saya tepak. Aku ke orang alim. Orang alim terus situng keterangan. Ketika orang-orang awam biasa masuk surga, tak masuk surga benar. Orang masuk. Tapi ketika tepat bagian orang alim masuk surga, entek ke lu benar. Demah, bakul kan masuk surga. Bentek ke lu. Udah pun apa ki? Sare, siapa saja ke masuk surga benar. Ini kamu orang alim bisa ngibah ke surga. Melana pada rukuru. Oke, ini keistimewaan. Bisa ngibah, bisa beri syafaat. Masuk surga karo? Mungkin gelum yang nyolong ke surga. Waduh apa? Pele sare, seram penseki masuk surga. Nyaman gitu, di kurung agen lagi, muka-muka gitu, sangat-sangat merukuru gitu. Oleh syafaat, oke, tujuan kita kan nggak agennya nggak pakai. Jadi pun beritunya ada orang kita apit kan. Itu banyak main nak mate kok mate mungkin. Malah siap sanguna. Tujuan kan ini kagum. Oleh ridho Allah akhirat lebih pas masuk kan surga. Pon ciri-ciri Nabi Musa ya pun para rabu rojulun adimut tawal. Nabi Musa gak dinto lancong koleknya putih kemerah-merahan. Kemudian dialog ke langsung ke dialog ke Rasulullah sareng Nabi Isa. Nabi Muhammad ngolok salam bales selamat datang. Yang Nabi Isa yang ngucap sebelum Nabi lawan apa Nabi Musa manusia nyangka engkau ria paling muljana keturunan Bani Adam di sisi Allah. Ternyata orang nikah lebih mulia boleh dari kaulah. Maksudnya kan Nabi lebih mulia. Ketika Rasulullah lewat ngolati Nabi Musa ternyata bekah molar nangis. Kenapa ajunan mak nangis wahai Nabi Musa? Engkau nangis beda gulam, beda pemuda seutus sama renang kok masuk surga sarung umat sebanyak. Penting dari umat tersengkok saya masuk surga. Bani Israel nyangka kok dia manusia paling mulia di sisi Allah. Ternyata ibu dinangkok Yuni Rasengkok ki lebih mulia boleh melewati kok level lah. Kan seru kenapa? Curhat Nabi Musa. Terakhir beliau tapangki nong ke langit nomor petok apangkisan berai kira-kira Khalilullah apaki terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Eka emma pangkina inda babil jannah ala kursi min zahabin. Beliau pangki Nabi Ibrahim, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh di pintu surga, di atasnya kursi yang terbuat dari emas. Beliau musnidun wahrahu ila baitil ma'mur ma'ahu nafarun min qawmi. Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar dekat Baitul Ma'mur bersama kaum-kaumnya. Rasulullah molok salam, jawab salam Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim adabu mur ummataka fal tuksir min ghirasil jinnah min ghirasil jannati. Parenta umat tembian sebelum Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad. Parentana apa? Mabunya untuk
ma banyak untuk andi sempenan bibit biji-bijinya sorga. Karena tanah sorga bagus, bumina luas. Ini Nabi pas apa tanya, mereka nih, wa magi rasul jannah. Mana pon apa gak dinto bibit-bibit biji-biji tanaman surga wahai Nabi Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala Nabi Ibrahim menjawab nih malam-malam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenika bibit tanaman biji-bijian surga. Kemudian mon mau sekanja itunya seolah-olah pon naman pagi bakal panen surga. Jadi nyaman. Kemudian di aset pon. Andi aset, andi saham yang ingat. Segi ipeteke bagi kala surga. Aset sampai surga. Simpenannya sampai surga. Cek sabak neraka. Mun pun biar ditabung aset surga. Dia beli nang surga. Dalam riwayat lain malaikat Nabi Ibrahim adabu akri ummataka minni assalama wa akhbiruhum annal jannata thayyibatat turbati uzbatul ma'i wa anna yurasuha. Songkuna bibit tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat lain itu adalah bacaan rasul jannah. Bisa ya katina apa? Gabung. Kan beda lagi, nyanyian lagi. Religi negara. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah rasul jannah. Oke, setengah jam lebih 2 menit. Baru sampai deh langit nomor petok. Montoto ke sampai halaman 110 karya 50 lembar. Insyaallah lain bektogi. Karena gula mutlak napon sampai kamu setahun. Mutlak ajar ajar gimana tang kimpen ajar. Ajar kan maca totok tahkik tak tahkik mulai dari setahun ke budi tak tahkik cuma tahkik sampai nikah. Dirada sampai nikah. Rencana gue sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lebih asik pole cari tanah. Tinggal cukup para Rabu, silakan sampaikan mana ada pertanyaan. Kalau sangat pas, belum berharap moga-moga pada manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Udah beberapa tinggal menghitung hari sampai ke Ramadan. Para pon moga-moga umur pada Pak. Amin Allahumma. Amin. Sagad para Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.